welcome to this session on how agriculture can save Pakistan. We have on this panel with us a very eminent collection of economists, bankers, commercial bankers, central bankers, policy makers, and I think between them, they have authors of books, and I think between them, they have enough experience and the line of sight as to talk about this very important segment. Now, you know, it's funny. I was just to set some context before we even talk about some days back, I was watching a docudrama on Netflix called Alexander, the Making of the God. And it's interesting. In 333 BC, he lands in Asia Minor, which is now Turkey. And his generals think that he's now going to attack Persia. And he says, no, I'm going to go to Egypt, because Egypt is the breadbasket of the Persian Empire. And if I get hold of that, I can get rid of Persian Empire. Fast forward 2,500 years later, now, and I'm reading in The Economist, that Egypt of today is on the precipice of a social upheaval because grain which is being imported from Ukraine is now expensive and scarce, and Egypt, the breadbasket of 333 BC, is again at the center of a possible wheat issue. Now, obviously, Pakistan is not being attacked by Alexander the Great, but food security and agriculture plays a very important part. There are two ways of looking at it. One is glass is half empty, which is basically that our yield per crop is low, our yield per hectare is one of the lowest in the world. We are now importing wheat ourselves, we are not really in our cash crops. Cotton production is going down. Those are the one ways of looking at it. The other way is Pakistan, when it started off, could not feed any of its 75 million people. In 1950, we were importing wheat, and by 1980, we already gone through a green revolution, and we were self-sufficient in food in 1980. Since then, till 2000, our growth in wheat, in agriculture, was averaging roughly 3.5 to 4%. For the last 20 years, it has gone down to roughly 2% over the last 20 years, and that is a severe problem. Similarly, while we had massive usage of pesticides, that came in through, that helped us, fertilizers came up, but all our efforts are focused on the crop part and not on the dairy or the livestock part of the agriculture food chain. Now, if I were to, that's just trying to set up some context and perspective as to what really is happening. And I think, without further ado, let me just begin by asking Mr. Salim Raza, how can the agriculture sector in Pakistan contribute to the country's economic growth and development? And what would your take be on this 75-odd-year journey, sir, but especially looking ahead? So just in headlines, and then there'll be further observations, I assume. So just in headlines, we are performing well under potential. In the last 25 years, the average growth of agriculture has been about 2.3, 2.4%, which is about the same as our population growth. So per capita wise, not much progress. Also, in this 2.25% growth, the higher bit is livestock, which is now 62% of agricultural GDP. And that's been growing at about 3%. Crops have actually been growing at under 2% in the last 25 years. If you look at our trade picture, we are running deficits of about $3.5 billion in food. And if you add cotton imports, then this gap is nearer 5.5 or 6 billion, because we import about $2.5 billion worth of cotton. So this is a situation that will take time to remedy. There are, what I suppose later we'll talk about some quick routes
to improvement in efficiency, productivity, investment, and to remedying our trade situation. But bear in mind, agriculture, this 20% of GDP, 21% of GDP is just one part of it. It has a big component in our manufacturing, in the other GDP sectors, in transport and storage, in wholesale and retail trade. So if we're looking to grow at 5 to 6%, and agriculture isn't growing at 5 to 6%, and is not feeding the ancillary sectors, it's going to be, GDP growth of 5 to 6 without agriculture firing on, certainly on more cylinders than it's firing on now, is going to be very difficult. Now, the one way to look at, or one great ray of hope, is that with the right focus, things can turn around very fast. Take maize. About a decade ago, just over a decade ago, our maize production used to be about 2.2 tons per hectare. It's now about 6.5 tons per hectare. It's the only cereal where Pakistan's productivity ranks in the highest quadrant. Everywhere else, we are well below our benchmarks. And so what did we do for maize? Anyway, that's one of the things we'll talk about. But that's just, as an introduction. Agriculture is huge potential, and then we can talk about, what are the critical things that need to be done in due course. Okay, all right. I think what I'm getting, and I think probably that allows me to come directly to Dr. Israt as well, that we have selective sectors within the larger agriculture picture, which are doing well, and some which are not doing well. So now, if I recall, the Prime Minister in your previous stint with the government had asked you to study the Agricultural Research Institute or Systems of Pakistan. What did your findings indicate that what that research institutes are doing so that they can then channel that research back into the real world? In Pakistan, to my surprise, I found that there are 260 research institutions doing just agriculture, livestock, dairy, animal sciences, out of which 156 are under the provincial government, 64 are under the federal government, and 139 are under universities. So you have a very large canvas of research institutions. But institutions do not exist just by having brick and mortars. They exist because of the quality of the manpower. And there are two clusters of agriculture research in Pakistan. One is the Pakistan Agriculture Research Council and National Agriculture Research Center, which are located in Islamabad. And the second one is Ayub Agriculture Research Institute, along with the University of Agriculture in Faisalabad, with NIBG and NIAB. These are the atomic energy centers. If you look at this, out of total 3,600 agriculture scientists, these two clusters have almost 2,800 scientists working there. So the question which I was exploring as to what are these people doing actually? And you will be surprised that first, their entire budget allocation goes on to the salaries, wages, allowances, and pensions. So how are they going to do any operational work? So if 90% is gone there, the 10% is left. In 10%, you cannot really do any experiments, you cannot do any laboratory work, you cannot actually even bring in equipment in order to do the testing for the farmers. So number one problem is that we have paid no attention to agriculture research, either at the federal and the provincial level. The second is a lack of coordination. As I said, there are institutions doing exactly the same kind of work, and they don't have budgets.
Why can't they pool themselves and say, like India has, that these are the wheat centers of excellence and these are the institutions which will be affiliated with this wheat center. And this is for cotton and this is for maize. They don't have any coordination. So you have not only inadequacy of the budget, but also you have problems of coordination between the federal and therefore waste and overlap and duplication. The third problem is that India today has 50,000 dedicated agriculture scientists who are doing first-rate research, which is linked to the farmers' demands. The farmers actually articulate as to what their problems are, whether this is on the pest attack or on the productivity or nutrients or whatever it is. And the researchers are finding solutions to the problems faced by those farmers. We don't have any connection because the Pakistan Agriculture Research Council says, oh, we are a federal government and the provinces really do not come to us and the farmers are in the provinces. So we are not solving the problems, they're solving something which is very supply driven. The fourth one is that the quality of our researchers has gone down. The last time I looked at this in 2010, we had almost half of the staff was PhD degree holders, and some of them from very good universities. Today, it has declined to 1/3. So you don't have coordination, you have overlap, you don't have budget, and you don't have human resources. That is the reason why we have not produced a single variety of wheat or in cotton, where there is a complete stagnation, actually. Cotton, we have gone back from 14 million bales to 7-8 million bales. And wheat is stagnating at 27, 28 million tons. As Salim pointed out, there are only 2 crops, and thank God, that is because the government did not touch those crops. Maize, which has grown by 140% during the last 1 decade at the yields, and rice, which has grown by 75%, because there's no government intervention, and therefore private sector and the private farmers are actually leading this. It's interesting that आपने काफ़ी अपने पॉइंट्स आपने उठाए हैं, इसमें आपने हुकूमत के किरदार का जिक्र किया है और कि कोऑर्डिनेशन नहीं है या बजट एलोकेशन का मसला है, एंड आई थिंक जब हम गवर्नमेंट की तो दैट्स अ लॉट ऑफ व्हाई एंड व्हाट. लेकिन हम हाउ पे अगर आएँ तो मिफ्ता मैं आपकी तरफ देखता हूँ कि you occupied important portfolios in the government on the finance portfolio. गवर्नमेंट इंटरवीन करती है पाकिस्तान में और एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्शन सेट करने के लिए, जिसमें से कई तरीक़ों से करती है. उसमें से एक तरीक़ा जो है वो इज़ टू क्रॉप प्रोक्योरमेंट है, उसकी प्राइसिंग भी है. नाउ इज़ इट इंटरवीनिंग इन द राइट डायरेक्शन rather than intervening in crop procurement and pricing? It should be intervening in more on the research part, जहाँ पे allocation सही की जाए, जहाँ पे coordination सही की जाए. What's your take from that vantage point जब आप देखते हैं डॉक्टर साहब के पॉइंट्स को नज़र रखते हुए? शुक्रिया. पहले तो मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप फैज़ साहब की महफिल छोड़ के और इधर ज़राअत की पैदावार की गुफ्तगू में आए हैं. मैं आपके ज़ौक़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन द फैक्ट कि आप शोबा ज़राअत में इतना इंटरेस्ट रखते हैं ये मुझे खराज तहसीन है आपको. जो बात हुई है कि हुकूमत इंटरवीन कर रही है, मिसाल के तौर पर हुकूमत शुगर केन की प्राइस सेट करती है और वफाक भी करते हैं और सूबे भी करते हैं. वीट की गंदम की प्राइस सेट करती है हुकूमत. क्या ये इंटरवेंशन सही है या नहीं है? मेरी अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये है कि हम हुकूमत जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस सेट करती हो वो प्राइसेस हमेशा गलत होती हैं. तो अगर आप ले लें कि हुकूमत कितने अरसे से रो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि 14 मिलियन 13.5 मिलियन बेल मेरे ख्याल से जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में एक मरतबा हुई थी, अब हम 9 मिलियन बेल्स पे कॉटन की आ गए हैं. तो हम हर साल रोते हैं कि यार वो कॉटन कम हो जाती है, गन्ना बढ़ जाता है, शुगर केन बढ़ जाता है और गन्ना पानी बहुत पी जाता है.
لیکن کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات یا یہ ذہن میں نہیں آئی کہ اگر تھوڑا پانی مہنگا کر دو، آبیانہ بڑھا دو، تو خود بخود جو ہے وہ آپ کی گنے کی پیداوار ڈس انسینٹیوائز ہو جائے گی. اور لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک فارمر جو کہ بہت غریب فارمر ہوتا ہے وہ گنا کیوں پریفر کرتا ہے گندم وہ کپاس کے اوپر، کیونکہ کپاس کی فصل بڑی سینسٹیو ہوتی ہے کہ اگر بارش وقت پہ آئی یا نہیں آئی تو کپاس تباہ ہو جاتی ہے. گنے کا بڑا زیادہ ہارڈی کراپ ہے. تو کیا ہم وہ انشورنس دیتے ہیں اس فارمر کو کہ جس کے تحت وہ انشور کر لے اگر وہ گنا وہ کاٹن لگاتا ہے؟ یہ اور جو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی، دیکھیں رفاج میز ایک بڑی کمپنی ہے جو کہ اسٹارچ بھی بناتی ہے اور کون سرپ بناتی ہے، اور وہ اس کا بڑا انسینٹیو ہے، تو انہوں نے بہت سارے فارمرز کو یہ چیز دی ہے اور اس سے یہ پھیل گئی. اسی طرح پاکستان میں آلو کی ورائٹی بڑی اچھی ہو گئی ہے بیکاز پیپسی کو جو ہے اس نے آلو کی ورائٹیز امپورٹ کری ہیں دنیا بھر سے اور اس نے فارمرز کو دی ہے اور وہ فارمرز نے وہ ورائٹی لے آئی ہے. جہاں ہم نے دیکھا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، دس از دا ریزن وائی آور میز پروڈکشن از ایکچولی پر ہیکٹر ہائر دین انڈیا. حالانکہ ان کاٹن، ان رائس، ان ویٹ، in most everything including in rice we are actually below India اور we are definitely below best in class. حالانکہ اگر ہم اتنی ویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اتنی وہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں تو ہمیں اوپر ہونا چاہیے. تو حکومت کی ساری انٹروینشنز جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہیں. جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 4,000 روپے ویٹ کی پرائس ہونی چاہیے تو آپ اس کی فیکٹر انپٹس تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا. آپ یہ بول رہے ہوتے یار آج کل بڑا شور آیا ہوا ہے ادھر تو اس لیے 4,000 روپے ہونی چاہیے. یا آپ نے سوچا ہے کہ اگر فلاں پرانی حکومت نے 3,500 روپے دی تھی تو میں 4,000 دوں گا، تو یہ غلط پرائس ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ناٹ جسٹ ان کی پرائس غلط کی ہوئی ہیں بلکہ ہم نے فرٹیلائزر کی پرائس بھی غلط کی ہوئی ہے. تو ہم ایک قسم کا فرٹیلائزر زیادہ ڈلتا ہے، باقی قسم کے فرٹیلائزرز کم ڈلتے ہیں. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو ایک تو انشورنس بیچنا چاہیے. آپ اگر دیہی زمینوں کے کاغذات کو زیادہ بہتر کر دیں، کمپیوٹرائز کر دیں، تو وہ اس پہ لون زیادہ لینا ان کو بینکوں سے آسان ہو جائے گا. آپ یہ بڑے بینکوں کو ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو زبردستی کر کے ہم ان سے لون تو دلوا دیتے ہیں لیکن پھر ریکوری ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور دس از ناٹ سو ایزی. اور اگر آپ دیکھیں زرعی ترقیاتی بینک کی کتاب تو وہ کتنی بری ہے کہ پھر اس کو ہم نے وہ پھر کہیں اور سے وہ کرنا پڑتا ہے. زرعی لون بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں، یعنی کہ شرح سود بڑا ہائی ہوتا ہے بیکاز ڈیفالٹ کا رسک بڑا ہائی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ کتابیں ان کی ٹھیک کر دیں، ان کے کاغذات ٹھیک کر دیں، اگر ہم انشورنس دینا شروع کر دیں ان کو، پانی جہاں پہ اریگیشن کا پانی آتا ہے اس کو ہم منصفانہ طریقے پہ بانٹتے ہوں، تو یہ ضروری ہے. پاکستان کے اندر ایک اور چیز بھی ہم کر سکتے ہیں جو اب میرے خیال سے تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جتنا ہم پانی استعمال کرتے ہیں شاید اس سے کم پانی میں ہم یہ پیداوار کر سکتے ہیں. پاکستان 90% سے زیادہ پانی جو ہے وہ استعمال زراعت میں کرتا ہے اور اس کی 20% جی ڈی پی کے لیے آپ 90% سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم کہیں پر ڈرپ ایگریکلچر پہ لے جائیں، سندھ کے اندر مجھے پتہ ہے کہ بہت مسئلہ ہو گیا ہے واٹر لاگنگ کا، اگر شاید یہاں پہ تھوڑا سا کم پانی دیا جائے تو وہ بڑھ سکتی ہے پروڈکشن. اینڈ ایگریکلچر کے ایکسٹینشن پروگرامز حکومت ضرور کرے، حکومت ضرور ٹرین کرے، حکومت بہتر ہارویسٹرز کے لیے اگر ان کو تھوڑی سی مدد کر سکے تو کرے. میں نے سنا ہے، آئی ایم ناٹ این ایگریکلچرسٹ بٹ میں نے سنا ہے کہ اینڈ فرام یونیورسٹی پروفیسرز دیٹ اگر آپ کے پاس بہتر ہارویسٹر ہوں تو 15% شاید آپ کی گندم جو ہے اس کی وہ بچ سکتی ہے. گندم اتنا ضائع ہو جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ہارویسٹنگ. اور آخر میں یہ ریسرچ پہ یہ میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ جب میں پنجاب حکومت میں کام کرتا تو 40,000 ایکڑ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک ریسرچ فارمز تھے. 40,000 ایکڑ. اینڈ یٹ جو ہماری سائیوال برانڈ کی گائے ہوتی ہے وہ 7 سے 8 لیٹر دودھ دیتی ہے، جبکہ اور ہماری جو نیلی راوی ہے وہ میرے سے اس سے بھی کم دودھ دیتی ہے، جبکہ آپ باہر سے اب یورپ سے امریکہ سے گائے لے کے آئیں تو 30 40 لیٹر پر ڈے دودھ دیتی ہیں. تو اوبویسلی ہم نے کوئی ریسرچ میں کچھ کیا تو نہیں ہے، ہم نے ریسرچ خریدی بھی نہیں ہے. ایک زمانے میں مونسینٹو آیا تھا اور پنجاب حکومت کو کہا کہ تم بیک سٹاپ گارنٹی دے دو، کیونکہ یہاں پہ یہ ظاہر ہے کہ کاپی رائٹ نہیں تھا، لاز نہیں تھے. تو ہم $16 ملین کی گارنٹی پہ آپ کو وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ کاٹن کا سیڈ دیں گے. پنجاب گورنمنٹ نے کسی وجہ سے وہ نہیں کیا. وفاق پہ بھی اس بار بات ہو رہی تھی اور حکومت کو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات سوچیں کہ ریسرچ کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی سوچیں کہ ہم کسی ریسرچ میں، نہ ایگریکلچر ریسرچ میں نہیں، ہم کسی بھی ریسرچ میں آگے نہیں ہیں. تو ہم کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں خریدنی پڑیں گی، اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، مونسینٹو ہے یا بائر ہے وغیرہ، ان سے جو آپ ریسرچ اگر خرید سکتے ہیں تو خرید لیں اور وہ یہاں پہ اس کو بانٹ دیں.
آپ نے بھی تھینک یو، آپ نے بھی آپ کی گفتگو کے پوائنٹ سے میں نے پرائیویٹ سیکٹر کا ذکر سنا. اس سے پہلے کہ میں اورنگزیب کی طرف آؤں، آپ نے بینکس کا بھی بتایا کہ ہم لونس کی طرف کرتے ہیں اور کلیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے. مونسینٹو کی بات کی آپ نے، پیپسی کی بات کی آپ نے، رفان میس کی بات کی. کہیں اس کا یہ امپیکٹ تو نہیں آئے گا کہ اتنا کارپوریٹائز ہو جائے گا یہ معاملہ کہ جس طرح آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ دہلی کی طرف کوئی ہزاروں فارمرز چل پڑے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بگ کارپوریٹ ہاؤسز کو ایگریکلچر دے دیں گے، تو کہیں یہ تو اس کا فلپ سائڈ تو نہیں ہوگی یہ؟ ایک تو یہ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بات غلط سوچ ہے کہ کارپوریٹ فارمرز اور مور ایفیشینٹ دین اسمال فارمرز. یہ ایکسپیرینس دیکھا گیا ہے تائیوان میں بھی، جہاں پہ بہت چھوٹے فارم ہوتے ہیں کیونکہ تائیوان میں جگہ بہت کم ہے. جاپان کے اندر 2 یا 2.5 ایکڑ سے زیادہ بڑے فارمز نہیں ہوتے، کہ چھوٹے فارم میں کیونکہ مورل ہیزرڈ نہیں ہوتا، کیونکہ فارمر خود کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ شیئر کراپر سے نہیں کرا رہا ہوتا، تو وہاں بہت زیادہ ایفیشنسی ہوتی ہے. سو یہ بات ایک دم غلط ہے کہ کارپوریٹ فارم میں زیادہ ایفیشنسی ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہے. نمبر 2، جیسے یہ رفان ہے یا پیپسیکو ہے، یہ صرف بیج لا کے دے دیتے ہیں اور خریدتے ہیں. دے ڈونٹ گو انٹو دا فارمنگ بزنس. I mean, it would be silly for them to go in the farming business because that's not what they do. I mean, لیز تو چپس بیچتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ فارمنگ کرے. اور جتنے یہ زیادہ لوگ اگر آتے ہیں، اور دیکھیں یہ جو ڈیری کے اندر بھی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ it is very difficult for large farms even today to compete with small farms. Large corporations only do well when there are brands and they have monopolistic competition or oligopoly. This is a very purely competitive game. It is very difficult for them to compete against small guys. Okay, all right, thank you. Aurangzeb, coming to you, ٹریڈیشنلی جو بینکس، پرائیویٹ سیکٹر میں جو بینکس کا جو رول ہے، وہ جیسے مفتاح نے بھی کہا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ لون دے دو، اور وہ کئی مرتبہ وہ ریکوری کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاؤ کین دا بینکس گو بیانڈ واٹ واز ہسٹوریکلی کنسیو ٹو بی دا بینکنگز رول، کہ جی لون دے دیں فارمر کو پھر دیکھی جائے. تو واٹس اے بیانڈ ایسپیکٹ؟ I think first of all I'm greatly privileged کہ I'm sitting between renowned economists and policy makers. تو میں سے ایک پریکٹیشنر کا پوائنٹ آف ویو دوں گا کہ دیکھیں واٹ اینڈ وائی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ناٹ اونلی ان ایگریکلچر بٹ اکانومی جنرل، دیر از نو ڈرتھ آف پالیسی پرسکرپشنز. وی نو ایگزیکٹلی واٹ اینڈ وائی. وی نو کہ اگر ہماری ویٹ کی ییلڈ 30 مونڈ پر ایکڑ سے 36 پہ چلی جائے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، اگر 40+ پہ چلی جائے تو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے. انہوں نے، مفتاح صاحب نے واٹر پروڈکٹیوٹی کی بات کی. وی آر 1/3 آف انڈیا، وی آر 1/8 کلوزلی آف چائنا. واٹ از دا ایشو اینڈ وی نو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، بٹ از اگین بیک ٹو دا ہاؤ پارٹ آف اٹ. تو اس میں دیکھیے کہ ہر جو اسٹیک ہولڈر ہے ول ہیو ٹو اسٹیپ اپ. جو بینکس ہیں، بینکس کی کوتاہی کہاں ہوئی ہے؟ اینڈ آئی اسٹارٹ ود HBL کہ ہم نے کراپس پہ فائنینسنگ کی. وی آر دا لارجسٹ ایگریکلچر فائنینسنگ بینک، بٹ ہم نے ایک سیکٹر جو ہے اس کو اگنور کیا، وچ از مور دین 50% آف دا ایگریکلچر GDP ان دا کنٹری، وچ از، جو ابھی بات بھی ہوئی ہے، ڈیری اینڈ لائف اسٹاک. سو وی وینٹ ان ٹو دیٹ اوور دا لاسٹ کپل آف ایئرس اینڈ آئی تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ صرف بڑے ہرٹس کی بات نہیں ہے، چھوٹے ہرٹس کی بات ہے. جب ابھی مفتاح چھوٹے فارمر کی بات کر رہے تھے، ان کی جو سسٹینیبلٹی آتی ہے کہ اگر چھوٹا فارم بھی ہے، 12.5 ایکڑ سے کم بھی ہے، تو جب ان کے پاس 10-12 جانور ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مل کے ان کی سسٹینیبلٹی آتی ہے. اینڈ وی ہیو لرنڈ دیٹ اوور دا لاسٹ 2.5 years and we'll continue to move in that direction. The second thing is this whole electronic warehouse receipt financing. اس پہ بھی بینکس جا رہے ہیں، ہم بھی گئے ہیں. وی ہیو دا لارجسٹ شیئر بٹ دیر از لاٹ مور ٹو ڈو. دیکھیے جو مین چیز ہے نا، اور اس میں 2 ایکس سینٹرل بینک گورنرز بیٹھے ہیں، ایکس فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، تو میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ. اسلام آباد ناؤ ہیز نتھنگ ٹو گیو. وی ہیو ٹو اسٹاپ لوکنگ ٹورڈز اسلام آباد irrespective of which government, which administration comes in. پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ آئیں گے اور اپنے جو
जो हमने अपना किरदार अदा करना है, बैंकों ने अपना किरदार अदा करना है, एंग्रो वालों ने अपना किरदार अदा करना है, जो फर्टिलाइज़र वाले हैं, जो लेज़ वाले हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। क्योंकि जो मिफ्ता भाई ने बात की है वो बड़ी अच्छी बात की है, बिकॉज वी हैव टू लुक एट द इंटायर वैल्यू चेन एंड द सप्लाई चेन। और उसमें मैं अभी बाद में भी जिक्र करूँगा, क्योंकि देखें हमें सबको एक किरदार अदा करना है। HBL लुक्स एट इट बियॉन्ड फाइनेंसिंग, बिकॉज फाइनेंसिंग तो मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, हम और करते जाएंगे। बट द रियल थिंग इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। कैन वी प्ले ए रोल इन कैपेसिटी बिल्डिंग? और वो मैं, क्योंकि वक्त ज़रा कम है, तो अगर आप और सवाल पूछते रहें, मैं कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़रूर आना चाहता हूँ। और उसमें मैं इस ऑडियंस को भी, जिन्होंने कहा कि आप फैज़ साहब को सुन रहे थे, उसमें आप यहाँ आए हैं, बट आई डू वांट टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट कि 26 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला जो हम बुरे वाला में करने जा रहे हैं, वो हम क्यों करने जा रहे हैं एज ए प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, उसकी क्या वजूहत है, एंड इफ़ वी आर एबल टू स्केल इट अप इंशाअल्लाह, हाउ कैन वी, आपने तो कहा ना सेव पाकिस्तान इज, यू नो, एंड हाउ कैन एग्रीकल्चर, बट अगर ये हमने इसको, इस ट्रेंड को हमने रिवर्स कर दिया इंशाल्लाह, फ्रॉम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू एक्सपोर्ट, क्योंकि देखें अगर इस साल भी आप देखें तो जो राइस की एक्सपोर्ट हुई है, आप कह सकते हैं जी इंडिया में ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, फलाना, द रियलिटी इज वी एक्सपोर्टेड राइस एंड वी क्रिएटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम दैट। तो दैट इज़ जो ये डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं और माशाल्लाह ही इज़ द लीडिंग फिगर इन दैट। Any and everything from exports to imports to fiscal situation to poverty alleviation, this is the savior if we get this one right. Okay, thank you. I think you touched upon aspects ke how can we improve the way even the farming is done, and ठीक है agriculture institutes हैं वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। सलीम रज़ा साहब, how do you believe that modernization or mechanized farming or other modern techniques can really come in and help Pakistani farmers' practices improve? Two, three things come to my mind in context. The first is that the HBL president will talk more about this. The first is you've got to give the farmer back some of his margin that he loses to intermediaries. And that loss of margin is big. He doesn't borrow linked to the policy rate. He borrows linked to something that's 3 or 4 times more. He pays the dealer's commissions and he pays the middleman's commissions when he buys inputs and when he buys pesticides. He can't sell to the processor or manufacturer. He sells to the intermediary or he sells to the mandi, and he loses a lot of margin there. Now, if this is recaptured for the farmer, that is the beginning of getting onto the path. That, we talk about the farmer, Pakistani agriculture trammeled or hemmed by small landholdings and difficulty for access to credit and to final markets. Those are issues. But productivity is a major issue as well. And if everything you do, if in the stream of services you're rendering, if you cannot help the farmer improve productivity at all the stages of production through regular, ongoing, recurring agronomic advice, you can't take the farmer to the next threshold. The farmer also has to be able to learn alternatives, diversification, because a lot of things don't get done simply because they weren't done before, or because no one's talked about it, or because it's not the traditional pattern. And that mold will have to be broken. So these are some of the developments that we have to see occurring, and this is the private sector leading the private sector. Secondly, we were talking about exports. So rice, only 10% of rice is exported in packets that can go onto supermarket shelves. Now the markup from sacks, even if it's branded rice in sacks, to the supermarket, to something that slips onto a supermarket shelf, is 3 or 4 times. And that area needs a lot of investment. This is where you're talking about corporate farming. The value of corporate intervention in agriculture is not at the farming side. It's at the
marketing, distribution, and investment side into the infrastructure that farmers will not have. So cold chains, and a capacity or an assurance to the farmer of offtake. Because we are not going to invest in improved practices or in better machinery unless there is a payoff, and the payoff comes from, or the investment comes from, the assurance of offtake. So this is what's holding us back on fruits and vegetables, for example. That's another. Meat. Our meat exports are 400 million. They can be 1 billion. But our meat goes out in carcasses. It's chilled. It's not frozen, so it can't go beyond the Middle East. And there's big risk of disease, because what you need to do is start from infancy, start from animal husbandry, and then produce your breed, develop the breed, have regular veterinary services throughout. Your abattoirs have to be modern, and then from there on, everything's got to be moved in frozen chains. Now, the farmer can't make those investments, but if some of our corporates, any foreign corporate, can help supplement the farmer's capacity and the debt, supplement the debt the farmer can raise with equity and off-take assurances. The same thing with fishing. We're now talking about inland fishing. China produces 80 million tons of fish. 2/3 of that is fish farming. It's not deep-sea fishing of live fish. It's actually breeding fish in inland pools or in near coastal waters. Now, I know there's talk of shrimp being raised like that in Pakistan. With all the expertise China has in inland fishing, and they use carp as the main inland fish and all the varieties of carp, but they do a lot of shrimp off coastal waters. Why can't they help us? But you see, you haven't got anyone on the agricultural side who can have conversations like this. The farmers certainly can't. And our corporates, except in very select areas, like maize and milk perhaps, are not really involved in even our cotton textile mills are not involved in improving breed and quality of what the product. Now, lastly, hybrid seeds, people have stopped applying for permission because it takes 2 years or 3 years. We've got a very Daqiyanusi, a very outdated regulatory approval structure. It takes 2 years or 3 years. Sometimes the knowledge sort of percolates into the market, and whatever was being sought to be approved is now being prepared before the main guy can move. Because we should scrap that. I mean, just move away from that. In the US and in India, you need to put up a list of ingredients on the packet that you're selling. And if those list of ingredients are not met in the quantities and whatever ratios, then you're fined. And without this, 40% of our farmers use uncertified seeds. And I think most people involved in this field will tell you that seed is 50% of the battle. Okay. I think that immediately takes me to Dr. Israt on this one as well. Dr. Saab, Salim Raza साहब ने जो steps गिनवाए हैं, उसमें कई मरतबा उन्होंने और ममालिक का भी एक रेफरेंस दिया है. आपकी जो नई किताब है डेवलपमेंट पाथवेज, जिसमें आपने ओवर द लास्ट 75 ईयर्स पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश की इकॉनमी और डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज किया है, क्या सीख सकते हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम दीज टू कंट्रीज एंड आल्सो व्हाट सलीम रज़ा साहब सेड? पंजाब जब अनडिवाइडेड था तो उस वक्त इट वाज ग्रेनरी फॉर होल ऑफ इंडिया. जो वीट की प्रोडक्शन होती थी वो सारे हिंदुस्तान को पंजाब करता था. अब 70% हमारा पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है और 30% जो है वो हरियाणा और ईस्ट पंजाब जो है. मैंने उनकी दोनों की कंपैरिजन की, जस्ट वीट और राइस की. वो 30% लैंड जो है इस वक्त, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग 29 million tons of wheat every year. And Pakistan, Punjab, which is 70% of the area, is producing only 20 million ton. वहाँ 5 टन पर एक हेक्टर वहाँ की यील्ड है, हमारी 3 टन पर हेक्टर है. हिंदुस्तान ने क्या किया? उनका आइडियोलॉजिकल नहीं है एग्रीकल्चर. वो कहते हैं कि अगर आपने पॉवर्टी रिड्यूस करनी है
इन्फ्लेशन कम करना है, फूड सिक्योरिटी लेके आनी है, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, रूरल इनकम्स लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर करने हैं, सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसका शेयर तो इंडिया में सिर्फ 15% है, लेकिन उसके जो इनडायरेक्ट और कोलैटरल बेनिफिट्स हैं वो सारी इकॉनमी में हैं। तो हिंदुस्तान की इकॉनमी जब ऊपर जाती है तो अगर एग्रीकल्चर पीछे रह जाएगा तो इकॉनमी ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लिंकेजेस बोथ बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आप देखें कि 2000 से और आज 2020 में हिंदुस्तान जो है वो 6% पर एनम कर रहा है। एग्रीकल्चर है 3.7%, विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। उससे इनकम्स बढ़ रही हैं। पॉवर्टी इंडिया में हमसे ज़्यादा होती थी, आज इंडिया की पॉवर्टी हमसे आधी हो गई है, इसीलिए क्योंकि एग्रीकल्चर की इनकम्स बढ़ी हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम ये है, ऑल्दो दे ऑल्सो हैव सपोर्ट प्राइसेस विच आई डोंट एग्री, और मिफ्ता ने बड़ी अच्छी बात की कि इस प्रोक्योरमेंट का और ये फिक्स प्राइसेस का फ़ायदा सिर्फ बड़े फार्मर्स को होता है, छोटे फार्मर को बिल्कुल नहीं होता है। वो सारा लेके जाते हैं और सब्सिडाइज रेट पर वो बेचते हैं, हुकूमत को नुकसान भी होता है और फ़ायदा स्मॉल फार्मर्स को नहीं होता। उनके यहाँ ये डिस्टॉर्शन है। लेकिन उनका इरिगेटेड एरिया आप देखें सिर्फ 45% है, आपका 82% है, सिर्फ 12% आपका रेन फेड है। और उन्होंने अपनी इरिगेशन को किस तरह इस्तेमाल किया है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन है उनके यहाँ, ड्रिप इरिगेशन है उनके यहाँ। ये जो फ्लड इरिगेशन है ये नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं कि हर ड्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़नी चाहिए। पानी जो है स्केर्स कमोडिटी है। मिफ्ता ने बड़ी सही बात की। जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में आज से 50 साल पहले सिंध गवर्नमेंट में था, तो हमारा आबियाना जो होता था वो सारी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो रिकवर कर लेता था। आज मैंने देखा सिंध में कि सिंध में सिर्फ 10% कॉस्ट जो है वो आबियाना से आ रही है। आपने रेट्स बढ़ाए नहीं हैं, और किसको पानी जा रहा है? वो बड़े ज़मींदारों को जा रहा है, वो फ्लड कर देते हैं, और गरीब जो टेल एंडर है वो नहीं है। हिंदुस्तान में ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है। तीसरी बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा कि हुकूमत का भी काम है। आई एग्री विथ बोथ मिफ्ता एंड औरंगज़ेब के प्राइवेट सेक्टर का बड़ा काम है, बट हर एक का एक हिस्सा है। वहाँ पे उन्होंने फार्म टू मार्केट रोड्स बनाए हैं, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की है, और उन्होंने जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू एक बैंक बनाया है उन्होंने, एग्रीकल्चर का रूरल बैंक्स की एपेक्स है, वहाँ से वो पैसे दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, और फार्मर्स को वो एडवाइस देते हैं और उनको सीड्स देते हैं। यहाँ 500 सीड कंपनीज़ हैं, हिंदुस्तान जितने बड़े मुल्क में सिर्फ 200 हैं कि यहाँ पर हमने फेक पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे की हुई है। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर का मसला है वो मुझे समझ नहीं आता है कि सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो रूरल एरियाज़ में है, और कितना इकॉनमी को फ़ायदा होगा, लेकिन कोई हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ इस तरीके से तवज्जो नहीं देती है। हिंदुस्तान ने तवज्जो दी है, और आज उनका 300 मिलियन से ज़्यादा फूड ग्रेन्स हैं, सरप्लस है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक मिफ्ता डॉक्टर साहब ने भी की जो डिस्कशन था उसमें 2-3 चीज़ें मैंने पिक की हैं। एक था उन्होंने कहा कि बड़े फार्मर और छोटे फार्मर की उन्होंने बात की हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अगेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडीज़ देती है, इंसेंटिव्स देती है अक्रॉस द बोर्ड ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मशीनरी है। क्या ये बेहतर नहीं होगा, एंड दैट्स द क्वेश्चन, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लिमिट कर दे वो सब्सिडीज़, वो इंसेंटिव्स टू स्मॉल स्केल फार्मर्स, इस तरह पैसे भी बचेंगे और एफिशिएंसी भी वहाँ बढ़ेंगी कि जहाँ पे मोस्ट नीडेड है, जो कि स्मॉल स्केल फार्मर है। देखिए, हम जिस तरह सब्सिडीज़ देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं इसलिए हम गैस सस्ती दे रहे हैं। तो जो गैस हम
4,000 روپے کی خریدتے ہیں یا 3,000 روپے کی خریدتے ہیں. اور یہ تینوں پینلسٹ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں, کیونکہ میں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فارمرز کو سبسڈی دے رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم تو یہ اینگروز اینڈ فوجی فرٹیلائزرز اینڈ فاطمہ فرٹیلائزرز کو سبسڈی دے رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں نا کہ اگر آپ نے فارمر کو سبسڈی دینی تو فارمر کو دے دو. آپ نے جا کے پاکستان کے امیر ترین لوگوں کو پہلے سبسڈی دینی ہے, پھر بولنا یار خدا را تھوڑا سا آپ کھاد سستی بھیج دیجیے گا. آئی مین دیٹ جسٹ میکس نو سینس. تو جب میں حکومت میں تھا, اور اس سے پہلے پنجاب میں یہ ایکسپیریمنٹ بھی ہو چکا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا جو ہے, اب تو QR کوڈ ہی کافی ہے, لیکن آپ چھوٹا سا ایک کوپن ڈال دیں, آپ پرائس مارکیٹ پرائس پہ گیس بیچیں فرٹیلائزر کو, اور آپ ایک چھوٹا سا کوپن ڈال دیں. اگر 12 ایکڑ سے یا 10 ایکڑ یا جو بھی آپ کو کٹ آف کرنا ہے, اس سے چھوٹا فارمر خریدتا ہے پہلے 30 بیگ, تو 30 بیگ پہ آپ نے اس کو شناختی کارڈ پہ اس کا پیسہ واپس کر دیا, کچھ سبسڈی دے دی, باقی فارمرز کو نہ دیں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو دس از ٹریویل, مطلب یہ 3 دن کے اندر یہ پروگرام آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب میں نے سنا ہے کہ کل انہوں نے شاید 2 کمپنیز کی گیس بڑھائی ہے, اینڈ دیر آر سم کمپلیکیشنز. وہ ماری گیس بیچتی ہے, وہ ڈسٹریبیوشن لائن کوالٹی گیس نہیں ہے, اس پہ آپ لیوی لگا سکتے ہیں جو میرا دل تھا, یا ٹیکس لگا سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کمپنیز کو بھی سب کے تھرو سبسڈی دینی ہوتی ہے, اور جب بھی کسی کے تھرو سبسڈی دیتے ہیں تو جس کے تھرو دیتے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اگر وہ 20-22 ہوں اور جس کو فائنل ریسیپینٹ 50,000 ہوں تو 22 لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے بنسبت 50,000 کو. اینڈ اسی طرح اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ان فرٹیلائزر کمپنیز کی جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ 40-50% ہوتی ہے. سو یہ میرے خیال سے حکومت کو اگر کر لینا چاہیے, بڑا آسان ہے. اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو نیچرل گیس بیس فرٹیلائزر ہے, نائٹریٹ بیس فرٹیلائزر ہے, یہ فارمرز زیادہ یوز کرتا ہے, اور DAP جو ہے وہ کم یوز کرتا ہے. ایک بات جو میں نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے دیکھی, اور میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی بات بھی کر رہا تھا, ایک چیز جو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اینڈ دین آئی ول ٹیل یو وائی دیٹ از دا کیس, کہ جب ہندوستان کے اندر مثال کے طور پر جب ان کی انڈسٹریل پروڈکشن بڑھنے لگی اور انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر توجہ کم کری, لبرلائزیشن کے اوپر توجہ دی, اور جب انڈسٹریل پروڈکشن بڑھائی تو ان کی ایگریکلچر گروتھ ریٹ بھی بڑھ گیا. اور وہ اس لیے کہ جب آپ کی انڈسٹریل انکم بڑھتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک فارمر کے اگر 4 بچے ہیں تو 2 بچوں میں جا کے کسی گاؤں کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا. جب وہ 2 بچے گاؤں کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہ جو کنسٹرینٹس تھی فارمر کے پاس, وہ اب کنسٹرینٹ کم ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ تھوڑا سا ویجیٹیبل گارڈن میں وہ ڈیپ ڈال کر تھوڑے سے سبزی بھی وہ گرو کر سکتا ہے. سو واٹ وی ہیو سین از ان پاکستان آلسو کہ وین یو ہیو, جس سال آپ کی کموڈیٹیز کی کراپ صحیح نہیں ہوتی ہے, اس سال آپ کی ویجیٹیبل کی بھی کراپ صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ فارمر کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ ویجیٹیبل کے کراپ کے اوپر انویسٹ کر سکے. سو تھوڑی سی فارمر کی ایک کتاب ہے یہ ابھیجیت بینرجی کی اور کرسٹین ڈوفلو کی, کہ یہ پور اکنامکس کی, جہاں پہ یہ کنسٹرینٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ آپٹیمل ڈیسیشنز نہیں لے سکتے. اس کے پاس اگر کھانے کے ہی پیسے نہیں ہیں تو وہ کھاد تو نہیں خریدے گا, جبکہ وہ 10,000 روپے کی کھاد سے آپ 40,000 روپے کی اور کراپ لے سکتے ہیں. تو آپ نے جیسے آپ انڈسٹریل پروڈکشن بھی بڑھائیں گے اپنی, آپ غریب کی انکم بڑھا دیں گے تو اس کی سپلائی آف پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ جائے گی, اور اس کی سپلائی بھی بڑھ جائے گی, ایگریکلچر کی سپلائی بھی بڑھ جائے گی. اور یہ جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, اب یہ بات لمحہ فکریہ ہے, سچی بات ہے کہ 39% پاورٹی ہے اس وقت پاکستان میں. 9 کروڑ لوگ پاکستان میں خط غربت کے نیچے ہیں. جو خط غربت کے نیچے غریب پاکستانی فارمر ہے, اور گاؤں کے اندر میرے خیال سے 60% سے زیادہ پاورٹی ہوگی, تو وہاں پہ تو اکانومی چل ہی نہیں سکتی ہے. اور وہ فارمر کیسے ریشنل صحیح ڈیسیشن کر سکتا ہے جو اتنی غربت میں رہ رہا ہے؟ تو ایگریکلچر کو بہتر کرنے کے لیے رورل انکم بھی بڑھانا ضروری ہے. I think that again segues very well. Thank you, Miftah. Into Aurangzeb, آپ نے کافی ہم چھوٹے فارمر کی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اور کس طریقے سے اس کو اگر ہم انسینٹیوائز کریں تو اس کا ناک آن امپیکٹ کس طریقے سے آتا ہے. ناؤ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ 26 فروری کا کچھ آپ نے ذکر کیا تھا, اور آپ نے کہا کہ HBL بورے والا میں کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہا ہے یا کسی قسم کی ایک ایکسپینشن کرنے جا رہا ہے. کیا ہے وہ, اور اس کا ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام واٹ ٹریڈیشنلی بینکس ہیو بین ڈوئنگ؟ دیکھیے, پہلی تو اچھی بات یہ ہے کہ دس فسکل ایئر ایکچولی دا رورل اکانومی از ایکچولی لیڈنگ اور ہول GDP discussion this year. So I think in itself, I think we should celebrate that, کہ اچھی بات ہے کہ جہاں LSM میں تھوڑا سا کمی آئی ہے اور چیزوں میں کمی آئی ہے, the rural economy is moving forward. دیکھیے, ہم نے
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فرام اے پرائیویٹ سیکٹر پرسپیکٹیو از فیل، بیکاز ہم یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. فرام مائی پرسپیکٹیو اٹس آلویز واٹ از ان یور کنٹرول. جو آپ کا کنٹرول میں ہے اس کو تو کیجئے. میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہم نے جو کوتاہی کی تھی ڈیری لائف اسٹاک میں، EWR میں، اسی طرح کیپیسٹی بلڈنگ. سو ان دا لاسٹ 2 to 3 years ہم نے کوشش کی کہ اسمال فارمرز کے ساتھ انٹرونشنز کریں. جو انٹرونشنز تھیں سلیم رضا صاحب نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا. وہ انٹرونشنز ہم نے میز میں کی، رائس میں کی، اور چیزوں میں کی، کہ ہم نے کہا کہ وی شوڈ ٹیک آف آر کیپ ایز اے فائنینسنگ بینک اینڈ ٹاک اباؤٹ اینڈ تھنک تھرو کہ کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اسمال فارمر کو ان پٹس ہم دیں گے، بیج ہم دیں گے، کھاد ہم دیں گے، پیسٹیسائڈ ہم دیں گے. پھر ہم نے کہا کہ ان کو ایگرونومی سروس دیں گے، وچ مینس کہ ان کا پورا جو کراپ سائیکل ہے وہ اس کے بارے میں ان کو بتائیں گے کہ کیسے یہ چلے گا. سیٹلائٹ امیجری سے ان کو کلائمیٹ کے بارے میں بتائیں گے. دا تھرڈ تھنگ وی سیڈ واز کہ جو یہ لمیٹڈ انٹرونشنس تھیں کہ اس میں میکنائز سروس کیسے ہو سکتی ہے. یہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جو رائس ہارویسٹنگ ہے کہ وہ کتنے ہفتوں میں ہوتی ہے جب بائی ہینڈ ہو اور مینولی ہو، اور اگر میکنائز سروس آ جائے تو وہ 20 دنوں میں ہو جاتی ہے. اینڈ دین وی سیڈ ویل آلسو آف ٹیک، ول انشور کہ ان کی جو پروڈیوس آ رہی ہے وہ بھی ہم اس کو بکوا سکیں. تو یہ جو ہم نے انٹرونشنس کی ان دا لاسٹ 2.5 years، اس کا جو ہمیں اس کا جو رزلٹ آیا کہ دا yield went up by more than 20%. And the money that went into the small farmer's pocket went up by more than 100%. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کو پھر پرنسٹن انسٹیٹیوٹ سے کہا کہ آپ آ کے ان ریزلٹس کو انڈیپینڈنٹلی ویلیڈیٹ کیجئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جب انہوں نے آ کے انڈیپینڈنٹلی ویلیڈیٹ کیا تو وی آر ویری گریٹفل ٹو آور بورڈ. انہوں نے کہا اب اس کو آپ اسکیل اپ کیجئے. یہ ڈاکٹر صاحب تھے پرائم منسٹر عمران خان کی ایڈمنسٹریشن میں، پھر ہم نے شہباز صاحب کو بھی یہ کہا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وی ڈونٹ کیئر کہ کس ایڈمنسٹریشن کی بات ہوتی ہے. خان صاحب نے بھی ہم سے یہ پتا کیا کہ آپ کو ہمارے سے کیا چاہیے. ہمیں جی آپ سے کچھ نہیں چاہیے آپ کو، ہم آپ کو صرف آ کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں وداؤٹ سبسڈیز اینڈ وداؤٹ ایکچولی کاؤنٹنگ آن دا گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ سپورٹ، اگر پرائیویٹ سیکٹر آگے آ جائے. تو اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں بورے والا میں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ وی آر ویری گریٹفل ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وی آر ویری گریٹفل ٹو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہ انہوں نے ہمیں 100% سبسڈی کریٹ کرنے کی اجازت دے دی، وچ از گوئنگ ٹو بی کالڈ HBL زرعی سروسز لمیٹڈ. سو ایوری تھنگ دیٹ وی ور ڈوئنگ ان ٹرمز آف نان فائنینشیل پارٹ آف اٹ، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم یہ ان پٹس کیسے دیں گے، میکنائز سروس کیسے دیں گے، ایگرونومی ول آل موو ان ٹو دیٹ. یہ ہم ڈیرا بنانے جا رہے ہیں. ڈیرا از آر وے آف سیئنگ وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو دا اسمال فارمرز. ہم نہیں چاہتے کہ وہ آئیں ہماری برانچز میں اور ہماری جہاں جہاں ہمارے بڑے شہر ہیں، ایون پیری اربن ہے، وہاں بھی نہ آئیں. ہم پہلا ڈیرا برے والے میں ہوگا، پھر سائی وال، پاک پتن، اسی طرح ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ 5 اور ہیں، پھر انڈر دا SIFC امبریلا 4 اور لوکیشنز ہیں. تو ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے، اللہ کرے اس میں ہمیں کامیابی ملے، بیکاز وی جینولی بلیو کہ یہ ول بی گڈ فار دا کنٹری، کہ یہ ڈیرا ول بی دا ہب اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ہیو دا اسپوکس وچ آر گوئنگ ٹو بی آر برانچ لیس بینکنگ، جو ہمارے کنیکٹ کے ہیں. وہاں ہم یہ اب جو پنجابی میں اس کو چک کہتے ہیں، آپ اس کو گاؤں سمجھ لیں. تو یہ جو آپ کو کنیکٹ شاپس ایجنٹس نظر آ رہے ہیں جو ہماری کراچی میں آپ کو نظر آتے ہیں، اسلام، یہ اب سارے گاؤں میں پھیلیں گے. اور وہیں سے ہم 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسمال فارمر کو یہ ہم فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف فائنینسنگ اور ان کی جو ان پٹس ہیں اور اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں. سیکنڈلی اٹ بی فائنینشیل انکلوژن، بیکاز ان کنیکٹ شاپس کے تھرو، میں اب اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کہوں گا L0 L1 کلائنٹ جو آن بورڈنگ ہوتی ہے، جو آ کے انہوں نے اکاؤنٹ کھولنا ہے، جس میں اسمال فارمرز جھجکتا ہے یا جھجکتی ہے کہ میں کہاں جاؤں، سائی وال میں جا کے برانچ میں اکاؤنٹ کھولوں اور کس برانچ میں جاؤں، اسی ایجنٹ کے تھرو ان کے اکاؤنٹس کھل جائیں گے، اسی کے تھرو وہ فائنینسنگ لے سکتی ہیں یا لے سکتے ہیں. سو فرام آر پرسپیکٹو
دیکھیے یہ ہمارا ہم نے ایک بڑا انسٹرکچرڈ وے ہے. I hope it works, but we have already taken the decision in conjunction with our board. We are going to go in this direction because this is one way of going forward without any government subsidy, without any government support. Thank you. Ali, sorry, Aurangzeb. before- Ji Salim sir. Just to complement what Aurangzeb was saying, our agricultural lending in Pakistan by banks is 3% of their private sector portfolio. India's 19, Bangladesh is 21. But one of the reasons is lack of collateral. This exercise is going to be cash flow financed because you're controlling the inputs, you're on the farm, you as the institution, and you're controlling the sale. So you don't really need the land as title. If we can get on to cash flow financing, and if we can demonstrate that that can be done constructively, I think opens the world, opens our farming sector to the banks in a much more positive way. Now, it's another matter that banks have decreasing amount of money to lend because our government, mashallah, is a growing boy, has a very healthy appetite, and has eaten up whatever. I think I just been there. Given वहाँ से 5 मिनट रह गए. I'd like to take a question or two maximum from the audience. अपना अच्छा maximum 1 or 2. पहले जी आप. अस्सलाम वालेकुम. मेरे सवाल तक महदूद रखिएगा दोस्त. जी बिल्कुल. शुक्रिया. दो सवाल हैं. एक तो एलीट सब्सिडी पे मिफ्ताह साहब ने बात की जिसमें हम बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो फर्टिलाइज़र कंपनीज को दे सकते हैं. तो गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी फोर्स है जो स्टॉप कर रही है कि भाई वो पैसे आप फर्टिलाइज़र कंपनी को ना दे दें, वो फार्मर्स को दे दें. दूसरा सवाल मेरा सेंट्रल बैंकर से है कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस तो होती है, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस क्यों नहीं हो सकती? देखें, इस पे बड़ी डिबेट हुई है सब्सिडी के ऊपर. आपको सबको पता है कि एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरी गवर्नमेंट, स्टार्ट जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने किया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उसको चलाया, फिर इमरान खान ने उसको और स्ट्रेंथन किया. वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. उसका डेटा बेस जो है इस वक्त, वो सारे जितने भी गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, उनका सारा डेटा है उसमें. इसको नेशनल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री कहते हैं. तो हमने उनको प्रपोज़ किया कि बजाय आप ये फर्टिलाइज़र की या सीड की या जो भी आप सब्सिडी फार्मर को देना चाहते हैं, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ दें. लेकिन जैसे मिफ्ताह ने कहा कि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम है और वो जो हमारी डेटाबेस है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो एक दूसरे से बात नहीं करते, वो बिल्कुल अलग अलग हैं. तो अगर आप, आजकल का बिग डेटा का ज़माना है, टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, तो हमने ये प्रपोज़ किया था कि इन दोनों को आप कंपैटिबल कर दें कि अगर आपकी 12 एकड़ से नीचे ज़मीन है तो आपको फर्टिलाइज़र के पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल देगी, किसी तीसरे आदमी के थ्रू नहीं जाएगी. लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो दोनों डेटा बेसिस जो हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करती हैं. ये मुश्किल है. जी. Assalamu alaikum. How does the agricultural economy get impacted when agricultural land is converted into real estate projects or urban development projects, especially in Punjab, which has happened recently? Key case in point being RUDA, which is chaired by Dr. Salman Shah, our former finance minister. इस पे मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू लूँगा. जो अब तक देखा गया है कि जो टोटल फार्म लैंड पे इंक्रोचमेंट हुई है, यानी कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, वो 1% या 1.5% फार्म लैंड पे हुआ है. अब पाकिस्तान में बच्चों की पैदावार तो बहुत है ना, वी डू इंक्रीज बाय 2.55 और 2.6% पर ईयर. तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए. सो रूडा इज़ अ सेपरेट थिंग बिकॉज उसमें वो उसकी वजह से लाहौर में फ्लड्स आ जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ. आई एम नॉट नॉलेजेबल अबाउट रूडा एंड आई नो कि उसके अंदर थोड़ी सी इलीट कैप्चर भी हुआ था और मतलब मखसूस पार्टियों ने लैंड लिए, बट लेट्स नॉट गो देयर. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूडा पर से, बट नॉर्मली व्हेन यू सी कि लोगों ने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं और
I went to buy a couple of sugar mills in Punjab, तो वो बता रहे थे कि और एक टेक्सटाइल मिल ऑल्सो के नियर सुंदर, तो वो बता रहे थे कि द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्चुअली कि मशीन को फेंक दो और इसके अंदर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दो. सो एक तो ये है कि पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाना या कोई छोटा कारोबार करना जुर्म हो गया अगर, लेकिन आपको प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं करता, तो बिकॉज आपका टैक्स इस तरह का स्ट्रक्चर है कि रियल एस्टेट पे पैसे चले जाते हैं और दूसरे रियल सेक्टर्स में पैसे नहीं जाते. तो एक तो ये है, और दूसरा है कि इतनी आबादी बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत तो फार्म लैंड पे जाहिर है कि ये होगा. आई डोंट थिंक कि दैट्स सच अ बिग प्रॉब्लम, बट अगर इसको एड्रेस करना है तो आप इसके कवानीन को सही कर दें. कि एक मैंने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया था, कल पेशावर हाई कोर्ट ने उसका भी ज़िबा कर दिया है. तो कि अमीर तरीन पाकिस्तानी जो हैं वो पैसा कहाँ रखते हैं, वो प्रॉपर्टी पे रखते हैं. तो प्रॉपर्टी को तो टैक्स लगाएं. अगर आप प्रॉपर्टी को ही टैक्स नहीं लगाएंगे, वेल्थ को टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर वो अमीर लोग अमीर ही रहेंगे और गरीब लोग गरीब ही रहेंगे. ये थोड़ा सा मतलब ये तो है ही. सो दैट इज़ द थिंग. बट इसको मतलब दैट्स नॉट नेसेसरली अ रॉन्ग थिंग कि हाउसिंग सोसाइटी बढ़ गई है, ये टैक्स का मसला है. आई थिंक मुझे बार बार इशारा किया जा रहा है. जैसे ही सेशन ख़त्म होगा उसके बाद आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि मुझे इसके बाद भी एक सेशन है तो मुझे वो मना किया जा रहा है, मजबूरी है. सर एक सवाल से, चलिए आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल. एफ सिराज गिल, मेरा सवाल औरंगजेब साहब से है कि हमारे जो मालियाती इदारे हैं या बैंक हैं वो कितना सपोर्ट एग्रीकल्चर को करते हैं. और यही मुफ्ता इस्माइल साहब से जो उन्होंने बात की ऑडियन की, और मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मेरे ऑडियन इतने बैठे में इस एग्रीकल्चर को सुनने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है. मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ. शुक्रिया आप. जी सर औरंगजेब. सही, मेरा एक सवाल और भी आप सुनते जाएं फिर इकट्ठा जवाब दीजिएगा. ये जो पाकिस्तान है हमारा ज़रूरी मुल्क है, हम खुद कफील हो सकते हैं, हम बिल्कुल तरक्की कर सकते हैं. जितनी भी स्कीम्स हैं पंजाब में इम्प्लीमेंट होती हैं, सिंध में तो होती नहीं है. पानी की चोरी होती है, और यहाँ पर जो समंदर में पानी न जाने की वजह से 40 लाख एकड़ ज़मीन जो है बंजर हो गई है. एक तरफ आबादी हो रही है, एक तरफ उसको बर्बाद भी हो रही है. मेहरबानी करके ज़रा ये सारे अपने स्कीम्स में ज़रा इन चीज़ों का भी ख्याल करें. बिल्कुल बेहतर सही है जी. आपका जो पॉइंट है वो मैं पहले एड्रेस कर लेता हूँ सर, कि जो आपने कहा है कि बलूचिस्तान और KPK में एग्रीकल्चर में बहुत अपसाइड है, और उसमें हम सबको बैंकों को और सारे जो इदारे हैं उनको मिलकर उसमें मेहनत करनी चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिंध या KPK की बात नहीं कर रहा. बलूचिस्तान में एक्चुअली HBL में हमें स्टेट बैंक ने कहा है कि आप चैम्पियन बैंक बने और जाकर एवेन्यूज़ ढूंढें कि वहाँ कैसे ज़राअत को फ़रोग़ किया जा सकता है. तो इस पर काम हो रहा है. आपका जो बात है, मैंने देखिए सर, मैंने पहले ही वो जिक्र किया है कि नॉट ओनली इज़ HBL बट ऑल्सो एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन, ये हमारी कोताही रही है. जहाँ कोताही होती है उसको मानना चाहिए ना, कि अगर हमने 50% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP को इग्नोर किया है इन टर्म्स ऑफ डेयरी एंड लाइफ स्टॉक, उसमें हमने जाना है. इसी तरह जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें हमने जाना है. तो इसलिए नॉट ओनली HBL बट हर बैंक अपनी अपनी एक काविश कर रहा है. एंड आई थिंक वी ऑल रियलाइज, एंड दैट्स वाई वी आर हेयर एंड यू आर हेयर, कि जो सवाल है, कैन एग्रीकल्चर सेव पाकिस्तान? आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एज एन इंडस्ट्री कि इस एग्रीकल्चर 22%, 23%, 25%, 26% पे जाएगा. डॉक्टर साहब ने कहा, गवर्नर साहब ने कहा, मिनिस्टर साहब ने कहा. तो ये हम सब समझते हैं, एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू सी फुल सपोर्ट अराउंड. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू.